At least mara na dito. Akin, sayog na. Lagi ko katabang na mo dari oy. Ala, ala ka da. Kasi makapunta kong emergency. Pwede pa apat abang ni Diri Dapita, Villa Azalea, Kutkot, Liluan, please. Dito may rescue diri sa phase 3. Maluoy taon mo. Nana may sa rooftop tanan. Oh, ang mananga. Ah, nangaanod na tanan, Lord, na amin diri. Ah, rescue, please, rescue. Sad. Patuma na sa balay, guys. Never na mo rescue, Bakayan, Guladol Rio 1, please lang.